नमस्कार भावानो, आयज आमी आसात एक कुरपेच्या वाठारान जेका आमी ग्रीनलँड म्हणटात। हांगा निसर्ग प्रेमी हांगा आनंद लुटपाक येतात। तुम्ही फाटल्यान पळयतात कितल्यो अश्यो फॅमिली आसात ज्यो हांगा आयज ह्या निसर्गाचो आनंद लुटपाक हांगा आयिल्ले आसात। पण आयज नेत्रावळीचे यूथ आमी आयज हांगा एक 7-8 जण लोक येवन आयज हो आमी एक इनिशिएटीव घेतलेलो की ह्या जाग्यार जेन्ना निसर्ग हो आनंद लुटपाक हे लोक येतात आणि पार्टी जातात, अशें भरपूर कितें कितें जाता। बट ते हांगा एन्जॉय करता आसतना भरपूर अशे प्लास्टीक तेंचे पार्टी केलेले सगळे जे मटेरियल आसा ते हांगा डंप करून वयतात। आयज तुम्ही पळयतात आमी अशे 2 टन सुमार प्लास्टीक आणि गार्बेज कलेक्ट केलेले आसा। वायट दिसता की असो निसर्गरम्य असो वातावरण आशिल्ले हे नेत्रावळी ग्रामांतले हो जागो आनंद लुटपाक हे लोक येतात आणि हांगा अशे प्लास्टीक आणि हे डंप करतात। हांव सगळे यंगस्टरांक उलो मारता आयज की प्रत्येकान आपलो हो रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून तेणी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून हे हातीन घेवपाक जाय की प्रत्येक प्लास्टिकाचो पेलो जावं प्लास्टिकाची पिशवी जावं ही तेंच्यांनी उखलोवपाची गरज आसा। की हे जर ग्रीनलँड तुमकां ग्रीन पळोवपाक जाय जाल्यार ते आमची आज ह्या काळाची गरज आहा की हे प्लास्टीक तुमी उखलोवपाक जाय, नाल्यार हे प्लास्टीक जमा जावन तुमकां हे ग्रीन आसलेले ग्रीनलँड तुमकां केन्नाच आयुश्यान पळोवपाक मेळपाचें ना। कित्याक हो जागो असो आसा की ह्या जाग्यार म्हणटात हेवन स्विझर्लंड म्हणटात। तुम्ही पळयतात फाटल्यान हे डोंगराळ भाग हे आसात, हे ग्रीनरी जी आसा ही आयुश्यान ही तुमकां पळोवपाकूच मेळपाची ना। पूण ही कशी पळोवपाक मेळपाची ना, हे आयज आसा ते तुमकां पळोवपाक मेळटा। आयज हे तुमी प्लास्टीक डंप जे करून उडयतात हे तुमची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून तुमी पार्टी करात। आयज पार्टी करपाची ही जागाच आसा, पार्टी करात तुमी। पण तुमी हो प्लास्टीक तुमचो आसा तो कॅरी बॅगान कलेक्ट करून एक कडेन डंप करात, एक कडेन खंय तरी एक कडेन करून दवरात। असो हो प्लास्टीक मेळत थंय उडोवं नाकात। कित्याक हो साळावलीचो जलाशय आसा, हांगसरल्यान जे प्लास्टीक फूग भरतकीर हो प्लास्टीक सगळो धरणाकूच मेळपाचो आनी हांगसरलें हें उदक जे जलाशयांक वयता, साळावलीच्या जलाशयांक वयता, हें उदक आयज वास्कोचे मडगांवचे लोक हे पिवन आयज एक दीस काडटात। तुमकां सांगपा म्हणल्यार फाटल्या थोड्या दिसा पयलींच कुर्डी हांगा एक वर्धापन दिवस जालो, कुर्डी सोमेश्वराचो वर्धापन दिवस जालो। थंय सकयल पळयल्यार आमी अशें नुस्तें मरून पडलेलें, काळी म्हणटात हें नुस्तें आसा, हें अक्षरशः मृत पडलेलें आसा तडेर। सो तुमकां हांव एकूच सांगपाक सोदतां की तुमी कृपा करून हें प्लास्टीक हें पोल्यूशन जें आसा तें तुमी जाता तितलें कमी करात। प्लास्टीक तुमी आयज एन्जॉय करपाक फॅमिलीज एन्जॉय करपाक येता, फ्रेंड सर्कल एन्जॉय करपाक येता जाल्यार तुमी तुमचें प्लास्टीक एका पिशवेन एक कडेन करून हे तुमी रायट डंपिंग झोनाचेर एक डस्टबिनान जावं खंय तरी ग्रामपंचायतीच्या डस्टबिनान हाडून ते तुमी दिवचें, हे तुमचे कडेन हांव अभिवादन करता।